बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। मुल्क यमन में एक कबीला रहता था, कबीला तय। ये बड़ा मशहूर कबीला था और इनकी सखावत के भी बड़े किस्से थे। इस कबीले का सरदार हातम ताई था, जिसकी सखावत जो है वो एक ज़रबुल मिसल बन चुकी है। आज भी लोग अगर किसी को देखें कि सखावत करते हुए तो कहते हैं कि वो तो हातम ताई है, और अगर कोई कंजूस हो तो कहते हैं, उसको ताना देते हैं, तुम बड़े हातम ताई रह गए हो कि तुम ये काम कर सकोगे। तो हातम ताई की शोहरत जो थी ये शहनशाह रोम के पास पहुंची। शाह रोम के दरबार में लोगों ने कहा जी वो इतना ज़बरदस्त आदमी है, इतना शाहसवार है, इतना सखी है जिसका हिसाब कोई नहीं। शाह रोम ने कहा भाई सुनी सुनाई पे हम जो है बात पे यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आदमी ख़ुद तस्दीक ना कर ले। मसलन बाज़ लोगों के हम बड़े नेकी के किस्से सुनते हैं, बड़ी सखावत के सुनते हैं, जब उनसे आपका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है तो पता चलता है ये तो बड़े कमीने शख्स हैं। आपको पता चलता है ये तो धोखे दगाबाज हैं, ये तो फ्रॉड हैं, ये तो हराम माल कमा के और जो है वो लंगर लगा देते हैं लोग। हमने देखा यहाँ पे प्लाटों के कारोबार वाले, बहुत बहुत बड़े टाउन बनाने वाले फ्रॉडिये जो होते हैं, लोगों के पैसे खा के और दिखाने के लिए फिर वो लंगर लगा देते हैं। तो उसने कहा शाह रोम ने कि इस तरह नहीं होना चाहिए, उसका कोई टेस्ट होना चाहिए। तो सब ने कहा जी कि एक बात है, वो तो किसी बात को ना नहीं करता, और उसके पास एक इतना कीमती घोड़ा है जो उस दौर में जो था वो हज़ारों दिरहम दिनार में जो था वो नहीं बेचता था। आज के दौर में आप यूँ समझ लें कि करोड़ों रुपए का घोड़ा होगा। शाह रोम ने अपने वज़ीर आज़म और साथ कुछ और वज़रा जो थे उनका वफ़द भेजा। उसने कहा जाओ यमन तुम जाओ और जाके ख़ुद उसका टेस्ट लो, इम्तहान लो कि वाकई वो इतना सखी और इतना अच्छा इंसान है। ये सारा वफ़द जब पहुंचा तो इत्तेफाक से वहाँ मुसलसल बारिशें हो रही थी यमन में, और इतनी शदीद बारिश जब ये उसके घर में पहुँचे, रात का वक्त था, इतना बड़ा वफ़द आ गया। तो हातम ताई का जो अपना बाड़ा था, जो घोड़ों का या उसकी जो ज़मीन थी, वो उसके घर से काफ़ी दूर थी, और रात के वक्त उस बारिश में जाने का कोई एहतमाम नहीं था। हातम ताई का जो अपना घोड़ा था सवारी वाला, वो उसने अपने घर में रखा होता था। हातम ताई ने फ़ौरी तौर पे उस घोड़े को ज़िबा किया और अपने मेहमानों की तवाज़ो की और उनकी बड़ी खिदमत खातर की। जब सुबह हुई तो थोड़े बादल कम हुए, बारिश कम हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने आपके पास हाज़िर हुए हैं, एक गुजारिश लेकर शाह रोम ने भेजी है। उन्होंने कहा क्या बताएं? कहने लगे आपका जो घोड़ा है उनके बड़ी तारीफ़ सुनी है, तो हम आपसे घोड़ा मांगने के लिए आए हैं, बेशक आप वैसे हमें अता कर दें या कीमतन दे दें। तो उसने एक लंबी आह भरी हातम ताई ने। उसे कहा आह काश ये कल आते ही आप मुझे बता देते, अब तो घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा क्या मतलब मर गया है? उसने कहा नहीं, रात को जब आप आए तो शदीद बारिश थी, मौसम ख़राब था, और मेरा जो फार्म है स्टड फार्म या मेरा जो भेड़ों बकरियों का है वो भी बहुत दूर था, तो मैंने फ़ौरी तौर पे घोड़ा ज़िबा किया कि मेरे मेहमान जो हैं ये भूख से ना रह जाएं, भूखे ना सो जाएं, तो वो तो मैंने आपकी तवाज़ो पे ख़र्च कर दिया। ये बात जब ये वफ़द वापस गया, उन्होंने जाके शाह रोम को ये बात बताई तो वो बहुत हैरान हो गया। आपको ये पता हो कि ये जो घोड़ा है इसका ममानियत जो है गोश्त की, ये बाद में आई है। अब भी हमारे फ़ुक़हा में से इस बात पे इख्तलाफ है कि इसको हराम का दर्जा वो नहीं देते, और वो कहते हैं कि ये घोड़ा जो है ये हराम नहीं है, मकरूह के जो है खाने में ये आता है। बहरहाल तो उस ज़माने में अभी घोड़ा जो था ये इसकी जो थी इजाज़त थी खाने की। यही वजह थी, इसकी सखावत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब हातम ताई की बेटी जो थे वो गिरफ़्तार होकर आई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बेपनाह शफ़क़त की और उसको तोहफ़े ताइफ़ दे के बड़ी इज़्ज़त के साथ और उसको चादर अता फ़रमा के आपने रुख़सत फ़रमाया था, और फरमाया था कि ये एक सखी की बेटी है। तो अस-सखी हबीबुल्लाह, सखी जो होता है वो अल्लाह ताला का दोस्त होता है। तो शेख सादी फरमाते हैं कि इससे सबक भाई ये लो कि सुनी सुनाई बातों पे ना तो किसी की अच्छाई जो है उस पर यकीन कर लो, और ना सुनी सुनाई बातों पे किसी की जो बुराई है वो जो है उस पर यकीन कर लो। और फिर फरमाते हैं कि इखलास जो है इससे उसकी भी पता चलता है कि हातम ताई जो थे वो कितने सखी आदमी थे, और रिया से उन्होंने कोई रियाकारी नहीं की। हमारे यहाँ तो कोई छोटा नेकी का काम करता है तो इतनी रियाकारी होती है, उसके लिए पहले जो है वो
ڈنڈورے پیٹے جاتے ہیں، فوٹو لگائی جاتی ہے، جی آج اتنی بچیوں کی شادی ہوگی، فلاں ہوگا، ٹیلی ویژن پہ خبریں چلائی جاتی ہیں، وہ لوگوں کو، غریبوں کو راشن تقسیم ہو رہا ہے، تو یہ ریاکاری کے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح شیخ سعدی نے دوسرا ایک جو واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بہت معمولی کپڑے زیب تن کرتا تھا، تو اس کے ساتھیوں نے کہا حضور خزانوں کے مالک ہیں، بڑے قیمتی لباس پہنا کریں، ذرا اس کے شاہی شان و شوکت جو ہے وہ جلال نظر آئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں چاہوں تو میں یہ سب کچھ تیار کرا سکتا ہوں، لیکن یہ خزانہ جو ہے یہ میرے پاس امانت ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، عوام کے ٹیکسوں سے خزانہ بھرتا ہے، اور اس لیے میں اس کو اپنے ذاتی مصرف میں نہیں لا سکتا۔ اس نے بادشاہ نے کہا کہ کسان جو ٹیکس دیتا ہے ہم اسے وصول کرتے ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کو ظالموں کے شر سے بچائیں، اور اگر کوئی کسی ظالم کسان جو ہے اس کا گدھا بھی کسی نے چھین لیا تو اس نے کہا یہ انصاف کے خلاف ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے یہ ظلم اس کی طرف سے ہوگا، وہ بادشاہ ٹیکس لینے کا حق ہی نہیں رکھتا جو عوام کو حفاظت مہیا نہیں کر سکتا۔ اس سے آج کے ہمارے سارے ملکوں کے جو حکمران ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی ملک میں بد امنی ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، تو وہ حکمران کی نااہلی ہے، اس کے جو محکمے ہیں متعلقہ جن کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیل کریں، وہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اس پہ نگاہ رکھیں، ورنہ وہ ٹیکس لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی طرح اس نے کہا کہ جو بادشاہ قبائیں پہنتے ہیں وہ کبھی پھر دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو حکمران جو ہوتے ہیں وہ خزانے کو لوٹتے ہیں، اپنے گھر باہر بنا لیتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ ڈاکو لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈاکہ ہے عوام کا خزانہ عامرہ سے پیسے۔ یہاں تو جہاز بھر بھر کے لوگ حج کرتے تھے، یہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور جا کے باہر کے ملکوں میں اپنے محل بنا لیتے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی مثال جو ہے اس کے سامنے رعایا جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پھلدار درختوں اور پھولوں کی طرح ہے۔ جس طرح جو باغبان ہوتا ہے وہ اپنے پھلدار درختوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس پہ کبھی کلہاڑا نہیں چلاتا، تو فرمایا اسی طرح اگر کوئی کلہاڑا چلائے گا اپنے پھلدار درخت پہ تو وہ پھل جو ہے اس کا نہیں کھا سکے گا۔ اسی طرح جو شخص عوام کو سہولتیں مہیا نہیں کر سکتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ درخت جو ہے اس کو کاٹ رہا ہے، اور وہ کبھی بھی دنیا پر حکومت اور بہادر وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ باتیں جو ہے یہ سوچنی چاہیے۔ اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران جو ہے وہ عوام کے دکھوں تکلیفوں کا احساس نہیں کرتا تو وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے، وہ ظالم ہے، اور اس کی حکومت جو ہے وہ کبھی قائم نہیں رہ سکے گی۔ حکومت وہی قرآن حکیم کا جو فارمولہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے ان کی مدت طویل کر دیتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، ہم ان کو زمین پہ قدرت عطا کرتے ہیں، ان کو زمین پہ ہم استحکام عطا کر دیتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر نفع بخش ہوگے تو حکومتیں سدا رہیں گی، نہیں ہوگا تو پھر جو حال ہم نے دیکھا اپنے ملک میں بھی دیگر ملکوں میں بھی جو لٹیرے ہوتے ہیں ان کا پھر کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔